Assalomu alaykum barodarin aziz, xush omaded ba kanali mo. Imrӯz mавзӯи мо имрӯз озод аст. Ҳар чизе ки мехоҳед марҳамат пурсед, ҳар саволе доред марҳамат диҳед. Мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем, дар магазини Самбой. Чизе ки номҳои мо дисем, масалан шумо ҳаволаш наметавонад, 6565 номерҳои мо аст. Бародарин азиз, мо дар шаҳри Екатеринбург ҳастем ҳозир ва خواستیم که امروز همراه شما کمی هم صحبت شدیم در صحبت آزاد سلام از شهر یکترینبورگ. هر آنچه که برای شما محبوب بخواهید باید پرسید. برادران عزیز، و علیکم السلام و علیکم السلام. تشکر که شما نوارو رو با فکر ملکه در کانال دیدین. ما البته رفتیم امروز رفتیم سرکار بالینسا. چخیلی که شما گفتید و علیکم السلام. چخیلی که شما گفتید برادرو که همه چخیلی که شما گفتید برادر خودت نمیره مقصد خبر بگیرید. امروز ما انتظار شدیم که صبر کردیم که من چی میگم چی مقصد دارم بغیر ما دیگر رو میرم خبر میگیرم. حقیقت برکالله من بیشتر آدم را دیدم و علیکم السلام و شنیدم و رفتم پرسیدم حتی رفتم ام برادر خبر گرفتم و این کودکی که ما دیروز خبر گرفتیم حالی نوارش رفته ایستاده است. در حقیقت اینم ما رفتیم خبر گرفتیم. موضوع امروزه موضوع آزادی است و میخواهیم با شما هم صحبت کنیم. آزادی همه چیز، نه تنها آزادی مقصد حج باشد یا که آزادی برادر باشد یا که افراد داده. تنها موضوع ما امروز موضوع آزاد است و مقصد ما همین است که صحبت با دوستان و رفیقان بین ما و شما مقصد صحبت باشد، یکدیگر فهمی باشد. مقصد ما عثمان غلطیدگی نیستیم، رنگ شما برای آدم هستیم. و همین خاطر ما میخوایم که آزاد باشیم، بین ما و شما آزاد باشیم که هم صحبت کنیم. شکرانه خدا سال رحمت. و همین خاطر من کم وقتی داشتم در سودا هستیم. سودا خودم نیست، وقتی رفتن شده است. یک چند مینوت روی شما هم صحبت شم، گپ زنم. خد شما چخ میاد. گپ زنیم برادران عزیز، چی گپ خواهد؟ انشاءالله نصیب بعد رمضان خدا خواهد سفر بود. بعد رمضان است انشاءالله نصیب رفتیم انشاءالله که با قطعمون یک چند کس هم گرفتم ببریم خدا خواهد. شما طرف شما در چی گپ بود؟ در کجا چی گپ خبر است؟ بلیت در کجا باشد سحر زنگ انشاءالله میگفتم یا که نویسه کجا با کجا کای در کوره ما باز بینم شما در گپ زنم. موضوع آزاد است و خاطر کسی چیزی که میفروش مرحمت نیستن گیرن. زنگ باید همین جنایی سوز میگم تا یکون نمر در زنگ نزن. همین فیل در نویس شنون زنگت میزنم. من شما رو بجدت کردم. گفتم که فیل افسته برای من گفت بالا نگیم. انا گب نیست آخه بعد خلای آواز نراش بعد فهم ندارم آقا وقتی شرده میشه من برای ما بگوشم بخاموشم. انا نمره رو هم نمیدونم هیچ قبل نمره رو ندونه همی جنریست زور میشه از این زوده از این زوده سلام برادر هرچه رفتن شد چند سال همه بلگرتور همه قیق میفهمده و شش این کانال بلگرتور است کانال سمبوی است و بلگرتور در همه کانال مقصد لایک کردیم ریکلام کردیم نشان دادیم با مردم برای
نوربرداری برای ریکلام نبود اساساً خب بعدا ما خیلی خوشحال هستیم که برادرها از کانال ما فایده کردن که با حج رفت میشن 71,000 گفتم با پول روسی هست کسی که پاسپورت روسی داره 81,000 با پاسپورت ترکی موضوع اوضاعات در هر چیزی که شما میخواهید مرحمت سوال ببنگید ببینم سلام علیکم برات من 22 سال هستم میتونم بله اگر از مادر تولد شدگی باشد من آدم تو چندین سال اگر 120 ساله باشد بله میتونم رفتن برای رفتن یکم سن سال از شهر یکاترینبورگ از شهر مسکو از دولت روسیه رد کرده نشده است چند ساله که باشین میشه کجا باید بلیت دو بچه یک ماه کجا با سه تا بلیت دو بچه قطعی سه سال یک شش دیگرش یک ماه چاپ نمیشه سه تا بلیت در کره بچه سه ساله یا سه ساله باز میبینم کایده در کره شما دن سه تا بلیت در کره یک ماه چند پول میشه آخه شما نمیستید که از کجا با کجا ما یک جا میدونم برابر جان و پراگی نیستیم که از کجا با کجا و کای بخشش نوید خطا نویستم اکنون دوره نویستم بلیت تاجیکستان چند سومن بلیت تاجیکستان از کجا با کجا در کره خیلی خوچی اینم خیلی خوچی سلام حاجی مسکو دوشنبه سلامت باش مسکو دوشنبه باز میبینم یکی نایستین که در کره آخری مسکو دوشنبه بیا همه بلیت همونیم برادر ها یکم چی دیگه گفت زنیم بلیت هم کجا باید نمرو رو میتونیم زنگ زنیم باز اگر بلیت من اصلا معلوم نشه نه در شهر یکاترینبورگ در شهر یکاترینبورگ چند ساله که باشه فهم ندارم 81,000 تو ده اولاد نرفته آمده خورده نشد سلامت باشه یکاترینبورگ کجا 12,000 دوشنبه 13,890 مسکو هم همچنان 13,890 یکاترینبورگ کجا یکاترینبورگ کجا 12,000 تا آخیر ماه را بله اخیر اخلاقی هرچی با گفتن نمیشه جدا وقتی که میره میره گروچ میگه تو درگ میپشه میره باید فقط آخه وای دیگه برخورد نخور که بس صورت ویدیو نه براجان سوچ نمبر تلفن هم میمونم بعد زنگ میزنیم در برای بلیت توز اگر بلیت سر کنیم هم ما بلیت میپسه یا کس بلیت نمبر هم مینایسیم التماس نکی زنگ نزنین ازی مایلاش انشالله نصیب باشه بعد رمضان خدا خواهد میریم برکت حاجی ساز خوبی شکرانه خدا جسور جان ساز رحمت شکرانه خدا بعدا کسی که بلیت در کره نمبر تلفن رو بگیره و نگی زنگ نزنه امید هیچ کنه امید بردای ما هیچ کنه کرده است همه تینجه همه ساز است یکم کنک است همون نوار داره خیلی خیلی مقصد کرده خیلی مونده است هم یکم خود کردگی نیست رحمت جسور جان خدا نشون روزی باشه انا هیچیم خیلی گپ موضوع اوزود است امروز یکم گپ نداریم و یکم کسا یکم پیشنهاد هم نداریم یکم گپ گفتنی هم نیستیم برای یکم کس انا
танҳо мехоҳем ҳамроҳи шумо ҳамсӯҳбат шавем имрӯз. ҳоҷӣ билет теҷе мефурӯшӣ? Ҳо мефурӯшем. Билет номро дар було нависиндагия. Сообщение на проверка. Касе сообщение бисёр менависа, аввал проверкаш мекунем, баъд нишон медиҳам. Салом ака, ман ҳамин рӯз як чиро худам сёмка кардам муҳоҷирони тоҷика дар тори Криша. Шашум этаж барф, фаҳмо барф тоза кардесам. Бе ягон миллион банд. Ҳамира я бугем, ҳамин хел беаҳамиятӣ накунам. Ман гап нест, шер на созӣ билет 18 феврали Екатеринбург хуҷа чанд сом? 12,000 Екатеринбург хуҷа. Гап нест бародарҷон, иншоалло насиб наварҳои оянда дар бораи ҳамоно фикр мекунем. Худо хоҳад баракалло. Беҳтарин сухан карди бародарҷон. Саттаров м гуфтӣ ки ҳамин нодуруст мекунанд. Бисёраш баъд ки меғалтанд, бисёраш аз ҳафтум аз чандум этаж мо ҳатто дида будем дар ҳақиқат буд ҳамихе ки аз ҳафтум этаж омад саб дар замин як усн шафаҳми. Ва алайкум ассалом. Давлат шукр. Ана дар ҳақиқат беҳтарин пешниҳод аст ки мо бояд ба ҳар як стройка равем, аз аҳволи ҳамаи муҳоҷирон хабардор шавем ва нафароне ки дар стройка ба хатоёи роҳ медиҳанд, ҳамо аз хатоёи онҳо огоҳ ҳастем ё ки огоҳ бошем ки онҳоро огоҳ кунем. Иншоалло ки наваҳо дар пеш ҳастанд. Мерем худо хоҳад стройко мерем, аз аҳволи бародаро бохабар мешавем. ҳо билет ҳаст гуфтам бародарҷон. Сайфулло билет ҳаст. куҷо дар кӯрехт будам. Бародаро мо бояд бохабар шавем. Бохабар кунем бародароро ки дар ҳақиқат дар шаҳри ғарибӣ беаҳамиятӣ накунем. ҷони худро дар хатар намонем. ба умеди дӯстон. ака бахшиш ришта мемонди на мешуд шумо ҳоҷику пурдир азимзода. Рост меги баракалло. беҳтарин гап гуфтед. яхтам гуфтӣ ага ака бахшиш ришта мемондиам нағз мешуд. иншоалло мемонем низик наша бародарҷон. мо дар шаҳри ғарибӣ ҳастем. ягон кас моро ҳеҷ намегӯяд. ягон кас мақсад ба мо зулм ҳеҷ намеёрад ки мо иш мемонем ки мегирем. аммо ҳар касе ки мақсад қуввати риштам ҳар кас надорад бародарҷон. вақте ки монди мақсад чӣ фаҳмонам шуморо. шахсан мо бисёртар мехоҳем ки ҳамамон риш дошта бошем. мехоҳем ки фақат мақсад озод бошем. мехоҳем ки 24 соат масҷид равем, китоб хонем. одаме ки жилани дора, одаме ки мехоҳад, ягон касро раҳ намегирад. ҳашто бародаро ҳар кадом ки мехоҳем, ягон кас шумо раҳ гуфта наметавонад. барое ки мақсад дар тамоми рӯи ҷаҳон чӣ гапе ки шумо мешнавед аз бадбахелиҳои мардум айохай вақтчунад. ма рости гап нагирифтам, шаҳр намехостам бигирам. 16 бояд мерафтам. баъд барои операсия гирифтам. бояд бирим операсия кунам. барам гуфтам ки баъд гирифтам ки мақсад вайшавам. иншоалло бо рӯз соатиш биям мемонем. худо хоҳад, худо накушам. ака бахшиш. дародар ман беғаз надорам, преписка надорам. ай Москва 13,000. ака стеклои хона чансма зинда ба шукро худоҷон. аём ҷадиди стеклои зинда боши бародарҷон. барои хеле садро бор. бобои ҳоҷӣ билет чанд пул аст? дар айни ҳол дар агар бемалол бошад мегуфтамад. агар бемалол мебуд мегуфтед ки аз куҷо ба куҷо кадом рӯз дар кор аст. имрӯз суҳбати мо суҳбати озод аст. дар бораи касе, дар бораи чизе нест ва танҳо бо дӯстон, бо рафиқон, бо бародароне ки моро тамошо мекунанд, гӯш мекунанд. ба он хотир мо мондем ки ва алайкум ассалом. ба он хотир мо эфир кем ки ҳамроҳи шумо озодона гап занем. бале бешуши 100 сум барои худат бародарҷон. шукр. Екатеринбург душанбе 13876 сум.
салом алейкум ака, Санкт-Петербург, бародарҷон бахшиши зиёд номро ма дар боло навистам, як барга менависам, метонед ҳаргоҳ занг занед саати 8 иншоалло кор дарем, занг занед пурсед ҳозир аллакай авиакасафги маҳкамаи хато намекунем, барои ки ҳам мепурса ҳозир ҳамаро агар авиакасамонем бигем гапҳо мемонад. Ваалейкум ассалом, Париз аз Новосибирск. Ваалейкум ассалом бародарҷон. Салом бош, зинда бош бародарҷон. Худоатон нигоҳбон бошад. Чӣ гапи хабар дар тарафҳои шумо, дар ютуб шумо чӣ гапи хабар дидестед? Чӣ гап аст? Вирус то куҷора расидааст? Ман мехостам аз шумо паго занг занам. Беҳтарин муроҷон, худо нигоҳбон бошад, занг занам. Шумо гап занед ку чӣ гап аст? Ман мехостам аз шумо ягон хабари нав гирам. Шояд ягон пешниҳод доред шумо. Чихел ки бародар гуфт ку илтимос эълом кунед, яке фаҳмонед ба мардуме ки дар болои бом барф руфтестанд, бе банд, яъне миёншонро набастанд. Амноро мақсад фаҳмонед. Ин пешниҳоди беҳтарин аст. Агар ака давар билет сургут маълумот дошта бошед, гап занед. Билет сургут не бародарҷон, сургут ягон маълумот надорам. Сургут вақти ма Екатеринбург мепарам. Дар Тоҷикистон як донишҷӯ ба вирус гирифтор шуд. худоан шифои комилаш диҳад. Акама дар сари хат када метавонед почта дигар чизое гирам. Не бародарҷон, мо ягон чироӣ намекунем ба ягон ҷо. Дар Екатеринбург мардум дар нарасиестанд. Раҳмат ака ки фаҳмондед. Просто ма фаҳмидам, иншоалло насиб саттору худо хоҳад алоҳида дар бораи ё навор мекунем. Айхитой омад. Фаҳмо айхитой студент омад, вирус дорад. Бародар кадоме барои билет ҷавоб надиҳед. Не, ҷавобшон метавонед пага иншоалло занг занед. Номраи картаи аммо кӯдака маи ба парка ака. Дар ози мондум ку эфир як тавай мондум, ҳозир навор мондум. Картаи ҳамон кӯдак ҳастай. Картаи ҳамон кӯдак ҳастай, номраи телефони модараш ҳастай. Дуроен айкунем, кадом дар маъқул аст, кадом мақсад хоҳишманд аст, карташ мондагӣ, албатта мондагӣ. Ман аллакай ба фикрам эфирам тамом шудагӣ ё не, намедонам. ҳозир мебинем. Не ба фикрам эфир рафта истода, 15 нафар дар эфир шидагӣ дар навор. Алейкум ассалом. Меҳрона дар решона. Ваалейкум ассалом. номери картара мондагиам дар ютуб. Ака рӯи кардем, метонистем бисёр хуб мешуд. Не бародарҷон, мо вақт намеёбем ки як столои рафта дар онҷо ягон чи бихӯрем як соат. Мо фақат дар ин ҷои кормо чой пой ҳама чи аста инҷо мехӯрем. Ваалейкум ассалом. фаҳмо наметонем мо рӯи карда бародарҷон. салом ай Питер, худованд зинда бошем бачаҳои Питер, худованд шуморо барори корти яке шумо бекор намонед. салом алейкум. Ваалейкум ассалом. Салом Абдулло. Ваалейкум ассалом. Мурали Назаров. Ваалейкум ассалом. Ваалейкум ассалом бародарони азиз. Салом бародарон дар канали обуна шавед. Акаҷон, Мадина Бону, биби Осия, чихел шудта эфир ҳоҷӣ камтар ришмо майли гап нест, ба хотири шумо бародарон камтар агар шумо ба хотири худо шояд иншоалло ки каломаш боли мешра ҳамаш бародарҷон, ҳамаш вақти соат. ки ягон шинос надора? Не, ман шинос надорам. Шиносои мо шумоем бародарҷон, ба ғайри шумо ман мақсад шиноси алоҳида надорам. Салом бародар, ҳама каса хубен теҷа, шукронаи худо, шукрулло соз аст. Брат, спорт теҷа, зинда бош. Акаҷон, амин каналро дастгирӣ кунед, Мадина Бонуро дастгирӣ кунед, машоалло. Ай куҷои теҷаи, ай пеши цирк, ай профсоюз, аз 33
аниқтараш аз якачинор шукронаи худо мир эчди кором соз шукронаи худо майда майда дар ҷайна фристада ёмбош гуфти гапо майда майда шидем иншолло насиб худо хоҳад шумо ягон гап хабар ягон одам ягон пешниҳод ягон тарзи ягон барнома ягон чи пешниҳод кунед иншолло ки мо кӯшиш мекунем акаҷон ҳама як ҳаҷ рафта омада раҳмат акаҷон зинда бошед ман шумода як савол дорам ви осия марҳамат саволтона тиен мо барои ҳамин имрӯз шиштем ки шумо ягон савол ти мавзӯи озод аст имрӯз ягон мавзӯам дар бар намегирад танҳо суҳбат бо шумо аксия билет ман ҳамин аксия то ҳамин чанд сол шуда як сол мешава ба фикрам билет мефурӯшам ман аксия намедонам дар чӣ хели аксия мешавад аксия надидам ая хни канал гуфта брат намоз табхон иншалло намозам вақт соат дора бародарҷон мехонем иншалло чима намехонем брат охи ами сафарали вақте ки худат қатъи мои чӣ хел ту боя моро насиҳат мекунӣ ман дар та ҳайрон худат ме астағфируллоҳ худат намешавад ки бародарҷон бурай намоз замони даҳак мо дуо кунем намоз табхонем не мо нияти ҷамшед нияти тоҷикистон рафтан надорем ният дорем худо розишава мерем ислом чанд шарт дорад биби осия агар бафорад ки бафаҳме ислом чанд шарт дорад худат ба фикрам ки ай мо дар хишлӯи интернет дар омада канал кушодагӣ худат дар интернет биза чандта дорад хондам гугл да биза алиса рабу мегата бахшиш хафа наша биби осия мо боя бурдига мегӯм ки ба шуморо олим нестам Алиса, извини, я случайно... Согласие – это прекрасно. А что потом? Извини, я случайно... Тут извинениями не отделаешься. Прошу прощения тогда. На первый раз Сейчас прощаем. в Екатеринбурге -4. Пасмурно. Канал надори, понятно, YouTube да дромада мақсад ҳамсоҳба дори ку худо нигоҳбон боша бахшиш канала надоша боша. Но вы не расстраивайтесь. Скоро выглянет солнце. Скажи, пожалуйста. Может быть, поговорим о чем-нибудь другом? 5 столбов ислама, скажите, пожалуйста. Давайте. Асия. Вы больше любите кофе или чай? 5 столпов ислама – основные предписания шариата, образующие основу ислама и обязательные для всех верующих. Прошу прощения, хватит. Не надо больше. Все. Она, наверное, поняла. Все. Аллах насиб гардад. Иншаллоh. Ман канал надорам. Молодец. Салом алейкум. Тенҷи хубе. Ва алейкум ассалом. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Ҳар як мусулмон бояд донад ин чӣ хел шумо намедонед. Мо ранги шумо ба савод нестем охир. мо ҳам донем ба ҳар кас мисол байна мекунем. Ба чи хмо медонем. Худо нигаҳбон шумо даҳакаҷон. Худо нигаҳбон боша. Осия як бор дига ман тра мегум хоҳари апаи модари медонем. بعد همی میدونیم گفته در همه جا گفت گپو وای کنیم همه در مقصد پیش همه در بگیم که ها ما این خیلی همه جا میدونیم گفته وای کنیم ما در اینجا یک صحبت آزاد است گفتیم باز شما میگیرین همون هم خیلی کشم میکنیم توش تو شما فکر میکنیم که ما ها نمیدونیم الحمدلله ما مسلمانیم میدونیم سلام علیکم درست علیکم السلام чидан кор шумо да телефонный нас дар броин остановка ба МТС связной да ҳаст ба телефонный нас да телефонный номер кали аст ба обычный арзонтара салом алейкум зарядник керек сега Ekiyüzge buladımı? Yok kimadroq kerak. Yok kimadroq kerakmi? 200 ga bo'ladi.
Bunu qanday Bu zaryadnik 500 so'm sotamiz. Buni 200 so'm. Buni обычный zaryadnik. Yana bu zaryadnikga 500 so'm sotamizda. Mana 400 so'm bu, 500 so'm, 350 so'm. Mana 350 so'm. originali bormi? Telefon ming. Ha? Telefon ming. Hammasi bu original. Original 500 so'm ekan. Bu universal, hammasiga telefonga bo'ladi. Buni olasiz aka, bitta yaxshi zaryadnik olasiz. Hammasi bo'ladi. Buni 350 so'm, buni universalni. Universalni hammasiga bo'ladi. Shu boylikda oladigan sal qimmatroq. Necha pulga olasiz? Bu 500 so'm qiymat. Necha pulga olasiz arzon? Mana 350 so'm bor-ku aka. Mana necha pulga olasiz? Mana original sizga universalni. Siz necha pulga berasiz? O sizga gapirmaysiz-ku akajon. Men sizga so'raman. 500 so'm sotaman. Siz necha pulga imkoniyat bor sizda? 200. Astagfirullah. Yo, akajon, buni 350 so'm. Agar 200 so'm aytasiz, men rozi. Yo, buni 500 so'm. Qanaqa 200 so'm deyapsiz? Rapsida siz aytingga olmayman-da. Mana akajon, gap yo'q. Kiyizaymi falan. Yo, 500 ga 200 so'm bo'lmaydi akajon. Sizdan insof bor. Mana 200 so'mga oling, 350 so'mga bering. 150 so'm skidka qilaman. Bo'ladimi akajon? Kiyizaymi maşallah. Mayli akajon. Bu bo'lmaydi-da, 500 so'm sotaman. 200 ga oling. Mayli, salom. Aka javob. Tojikam ina. Aka javob. بخشش زیاد من تعریف چیزا را جواب دادن نمیتونم. قدر اگر با سواد یا که دانا باشید برای سوال دادنتون ماشاءالله آسیابانو اپا پیش خواهر میشین. منم کتاب میخونم لیکن فراموش میکنم بعضن وقت. نه ما فراموش نکردم. هر مسلمان میدونه، هر مسلمان این چیزا میدونه. این سوال نیست که دونه. میگن در جهان سه تا آدمی با روسی میگن که три дурака میگن که в мире три дурака میگن. Один это тот, кто считает чужие деньги. Второй тот, кто знает и спрашивает. Третий это рыбак, который целый день сидит за одной рыбой. Хай и вайнеста. ما سوال تا جواب میتونم. این سفر علی نمرو تمام برادر خدا نگهبانتون باشه. آسیابانو مرحمت زنگ زنه یا که نویسین جواب تین. ما در گفته که استیکلو خونر داری یا که سامسونگ آیفون 11 ما بگم که های یا نه. من ملون نیستم با شما را میگم. الحمدلله مسلمانم. اکا آدرس شما در تاگانسکی یا در تاگی موست связной битку и рассеет анамджа. Ака адрес на анамджа. Javob dodum aka. Salomat bosh, xudo nigahbon bo'sha Osiyabonu. Aka mo'jo, xudo nigahbonton bo'sha. Gap next ma hech naftim. Akam vera Alloh namoz post qand tabza. Ва точки javob medadi, ягон кас ёд мегирид. Охма сразу ты ахмият дода боши, ты просиди ки ислом. Вот матра бу мефамам, як бор дига хашу мефамам. Ислом 5 шарт дорад. خیلی؟ حالا نه سوال شما دیگه بود. سوال شما خیلی بیا همین یاد بزنه که یه طرف که اون یشو جزیر میشن. باز من همه سرازه همه علی سرا گفتم که 5 столб ислама. Специально برای تو گفتم شد. اگه یکمان جا کشش کنی که حاجی انشالله درس تجوید یاد گیرین بهتر میشه. راست میگه بهتر میشه. ای پنجه چانسمه. پنجه من تلفنم میفرستم فقط استکلاشو دارم. علیکم السلام. برادر جان وقتی که شما باشید برای ما با فکرم که در شب و ضرور نیست که ما برام در یکون جا بخونم. انا شما هر اونسی که میدونید با ما گپ زنید. تلفنم هست، نمره تلفن ندارم. نمره تلفن هست، زنگ زنید، فهمونید، آموزونید. بهتر از یه جای رفته خوندم. انا ما در همین جای نشستگیم شکنه خدا جام سوزای یکون جا رفتن نمیتونم. مفتونه اجرار و علیکم با سلام. انیس تلفن فروش نه برادر کن. قادر نادر علیکم با سلام.
ана омад акай ма буд акамай дудармай омад ана Мусаҳаб Сабуров беҳтарин бародар аст. Иншоаллоҳ ки ба ҳамаи саволои шумо дар ҳамин эфири мо ҷавоб медиҳам. ҳам хеле бародарҷон байни ислому аллоҳ ҳам баракаллоҳ. ана ҷавоби пурра барои ҳаматон. ака мақсад шумо бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим дамоди душанбе феврал чанд пула феврал 13800 ана осиябоно то одамеро мепурсед ки нав аз ҳаҷ омадааст пурсед ки одамеро ки мепурсед аз ҳаҷ омадааст ту худат фикр кун ки неужели ҳамин мардак надониста ҳаҷ мераванд мегарданд меоянд қантамза хайки мо мақсад ба занак сара кор надорем ба писар ба бача вообще-то билет арзон ҷавоб наметака билета сразу ҷавоб намети не сразу ҷавоб наметам. салом алейкум соҳиби ҳазрат шукронаи худо саломати созак осиябону ман сразу билета ҷавоб наметам ба хотире ки имрӯз дар бораи билет нест ё дар бораи касе нест. имрӯз мавзӯи озода ман мехоҳам ки қатъи ҳамаи бародаро хоҳаро апо нафарон ки моро тамошо мекунанд қатъи ҳамиҳо суҳбат кунам. не илтимос гап назанед осия беҳтарин духтар аст беҳтарин иншоаллоҳ ки одам аст гапи вай нагем иншоаллоҳ. салом акачи хеле ваалайкум ассалом созам шукронаи худо. ана вакила муса мега ки осиябону саволте тамоми саволто ҷавоб медиҳад. бале бале ана салом братсози хуби шукронаи худо 89 твш иршод зинда бош бардар созам шукронаи худо оби замзам дар кор шудеста дода метонед чӣ бане худам намехтам шумо да метин бардарҷон ака аз Москва ҳаҷ рафта меша ҳама аз Москва мераванд. салому алейкум басалом касб Екатеринбург реклама мени як шайтона ака чӯ қасоби Екатеринбурга реклама мене ма ба як гаптон мегӯям бародарҷон ма ба дӯст ба ғариб ба мошенникӣ ба як банда як одами дига ма кордор нестам вай касе ҳастай нестам мақсад ранги шумо борин як муроҷиат кардагӣ аст ма вай кардам мақсад вайш мекунам ягон чӯ ма надидам мошенникӣ ё ягон чизе ки надидам наметавонам гуфтам. саломат бошед. сумаш чанд қар мера сумаш 71000 ба паспорти русияй 81000 ба паспорти тоҷикӣ. ҳай дуо мекунем худованд бахшандаи меҳрубон бахти сафед иштия. не ака ман ин бародар ман изо надодам просто ман акаро савол додам чи ягон кори хато аст. не баракаллоҳ ягон гапи хато неста эфир не баъзе одам загранка мешаванд баъзе одам хеле бародаро шумо осия хафа нашавед баъзе одам нав интернета мефаҳма ё ки ба интернет нав чапа мешаванд дар интернет фақат дамхе менависанд ки мақсад ислом чи аст ва чанд стол дора чанд вай дора ва фарз чӣ хел аст суннат чӣ хел аст ҳамин чизоро нав ёд мегирам баъд мехоҳам ки мақсад аз дигарҳо пурсам ки ҳама медонад ё ки не шояд ки баъзе одам худаш нав мефаҳманд ислам ана шахсан агар ман як чиз нав фаҳмам бо мефаҳмам ки аксар бо пурсам мебирам васеътара кунам дар бораи нами не ки аз одаме ки хел мешавад бародарҷонам саволи ин хоҳарам додагӣ хоҳармай апама додагӣ ин ягон ҷои чӣ надорад беҳтарин аст. алҳамдулиллоҳ дар Озарбойҷон ҳастам 19 сол ҳастам барои ислом
کشیده در همین جایم. بارکالله. انشالله اکا میفهمونه یک خیل دارا دلشون بد حال داره. نه سلامت باشین. فهمون. سلام حاجی ویزا عربستان چند روزه. ویزا عربستان از یک ماه تا یک ساله. بخشش زیاد نمر دارم. بخشش زیاد از همتون. شیعه سنی آسیا ای گپتون نمونه. در این کانال ما تنها برادر جان خیلی سلامتی خوبه. همه کسا خوب هستین. چی احوال دارین؟ با کجا رفتنین؟ از کجا اومدین؟ شما در کجایین؟ چی میفروشی؟ چیکار کرده ایستادسته؟ این رو نمره ما روی میکنم حاضر زنگ نزم. ولی این نمره ما پرسین کس نمره ما در پورای نمیست 80 60 یک درسی. بیشتر در من نمرهش نمیتینه. من نمره ما 2 بار مینویسم. 1 2 3 4 5 اینا کدوم دبلی در پورای زنگ زنم. این گپاتون همون اینا که خودتون با بین خودتون نمرتون گیریم باید سوال جواب کنیم. ولی اینجا اگه کانفلیکت پیدا نکنیم. این قدر وقت کیرم نسیم نریم خانه سعیدالی تو کیرم بگی برادر جان. الحمدلله سنستم خدا نمتا نگهبان باشد. ما همونتون ناز نمیکنیم. ما میخواهیم که قطعی برادر رو گپ زنیم. چون میگیم ما فهمیدم شاید که ممکن شوهر باشه. خیلی شوهر داشته است. شما جواب اخلاق سکوت. نه بله برادر جانم نه که حوضی ما نباید سکوت کنیم. نگر که چیز باشن شرطهای قبول عمل چند تا هستن. بخشش زیاد مستعب صبر رو مشورتم که در کانالش دروین نویسین یا که نمروش اگرین در نمروش نویسین یا که باید در کانالش مبوده در کمیتر اختون مسخط چک نیم. نرخ تلفن چنده؟ نرخ تلفن قیمت ما 3750 تومان. تو نکردن فهمیدن حج فرضی چند ما حج فرضی اگر پس داشته باشی یعنی 2500 $2500 با پس تاجیکی نمیشوم. سوال بلیت در مدت دوشنبه چند سمه نه هم در 13600 13500 اسلام علیکم برادران. سوال شهری حاجی برو آمدم حاجی برو آمدیم آویزم دار آخی برادر جان وقتی که فهمیدین که من اومدم شما پرسید ما بسیار وقت برادر ها جواب میزنم فراموش میکنم. خیلی نخوردین و تنت میخونم باش. خاموش دیدم دیگه ما یک سال همین جمعیت فقط آویزم دار میتونم. برادر جان او مومینی را که وای میکنم او مومینی که شرم داره یا که ایزو میکشه وقتی که سوالش کمتر است و سوالش در وی تاثیر میکنه. سوالی که خوارم آسیا داد سوالی که این برادر میتین یا که دیگرش میتین ما با بسیارش احدا میتین این فکر نکنیم و برای که ما نمیتونیم چی جوابشون تین. تاجیکی چه تلفن سمارتفون های 3000 روسیه نه اینجا دایفیر جمع نکنه گفتی زیاد ننویسین. بله پاسپورت زگره تاجیکی قطعی عمره رفته میشه مسکران. من میخوام که یک مدت گپی قبلی بزنید یک مدت سوال مقصد اسلامی کنید کدامیت که دونوی کدامیت که با سوال دین کدام علم اسلام میدونید مرحمت از فیلم بروی گپ زنید. همین اینترنت ای همه شما با سوال تره میخوام دونو نگیرین چی سوالی که دارین در اینترنت بتین علی سرابتین یا که گوگل انا یا که نبرود بودم وقتی که خودش میدونم با فرق چیزی میدونم سعیش حقیقت کنم در اینترنت در حاجی ها را زمزه میشونی حاجی میزا را زمزه ما در کازات کن
چی رو доказать کنم؟ چی گپایی بیشتر نفهمیدم. قطعی صفحه کیه بیسال؟ اگر راستی گپ همون قصبه که تبو قطعی نبود حج گناهش بریزه باور کن همه را فان مینه با میرفت همونجا دا فان میکرد. برادر جان انشالله نصیب در فرضی کوشش میکنم که هم رو ما برم قطعی که بس کنم فان میره میشه روزی تو انا برادران همه خیلی ما اکر همچون دوست همچون برادر همچون دادر و شما خواستیم که شما قطعی هم صحبت چنین نه اینکه شما را جمع دوزیم یا که شما مقصد ما را جمع کنید. عمره 71,000 پاسپورت روسیه 81,000 پاسپورت توجیکی آسیا چه شده آسیا را خفا کردیم رفت ما فکرم سلامت باشه که زنده باشه رحمت برادر جان. آخه بگی دیگه 10 بار چی نمیسته که من ندیدم بگی دیگه حاضر اینجا نیست در تلفن ما باز ترا جواب دادم که 3000 روسی تلفن обычный تلفن سنسورний بیا با سامبویا با مغازین ما را بیا میبینی 14 روزه هست. شکر الله شکر الله که زن میزنن سرامون زن زدن انا همه خیلی برادران نصیب باشه پلانی ما چیه روزی رشتم ششلیک با مزه نمیره بچه بودرگون ششلیک با مزه بپخیم ششلیک استغفرالله ای احمد Annest pula. باید شد خیلی گل زنی Açık bakaydı bir okuydu. ششلیک با مزه در کجای تگنس که میپوشم سلام اقصادی به کانال Pancar olmuş Ahmet. Ya سلام siyah بهتر نشید دارم Siyah şansmay. Siyah. Pancar olmuş Ahmet. Pancar olmuş. یا من میخوام اینجا Şansa şansmay. هیچ نمیخوام واجی نیست ای برادرمون خیلی است شکر میکنم باز نگم که اگه جایی بچه کوره یا خواب کن اینفرماسیا خواب کن کسلی را نوارشم مونده انشالله انا دودرک هم مونده ایم انشالله حاضر با نوار دیگر هم میمونیم درباره هم برادر بود. شکرانه خدا السلام علیکم تا رئیس خوب شکرانه خدا اکا کیما کم مینی مگزینه این مگزینه چون یک سالگر داشتیم نه اومده است ساعت 9 شده بچه تو گجو میره دوباره از میرم ششلی میخوام تو خط کن اگه دوباره ششلی زیر بخیم Şükürler ki. تشخیص بزنم نمیره تو میخوری اجا کو فقط Aynen mami xabat için. ما میرم خونه خاچ کنم Ah kıyılamış. آره برادر چی نیستم Pancar olmuş Ahmet. Samsal geldi. انا چی از همین برادر مایوب پول کردنی صدای امید چی از همین برادری مایوب پول کردنی نفهمیدم کله نفهمیدم سوال تا جواب تا هیچ تا نفهمیدم برادر جان نه ما از این کودک پول آی کردن نیستیم جمع کردن نیستیم پدرش نشانده شکر رفتیم بخشش من دیگر جا رفتم ما راست گپ دیگر جا رفتیم بخشش زیادی برادر جانا حاضر شو میگردیم با اونجا میریم همون برادر پرسید نوار خیلی اولی 79% دیگه پرش شما انشالله که همون برادرم نوارشم کسلی را میمونم انا حاضر میگردم که بیام صدای امید یک صورت گلان بهترین اومدگی همه کسایی یک جای ما برادرم خیلی بخشش سوال کردم ده هفتم جواب کنیم انشالله
салом созем, ҳама созем, саломат бошем. Лайк, шафта бизан дар канали ма меҳмон шав. Шери нари ғариб, садои дил. Садои дил давом метем. Билет чанд боша, тарафи теҷи. Агарчи маҳкам кунӣ мерем? Чаро маҳкам накунем? Ман фикрам намеям. Шинагу. Хай ман мешинам бро. Ассалому алайкум ва алайкум ассалом. Куда хай ман мешинам инҷа. Саати 11 мешинам, баъд ворода маҳкам накунем мерам. Сади чиши акака маҳкам мени. Ума амрата адабиёте. Мегӯяд ки беадабро сабр кур, чӯб бизан ӯ беадабиша мекунад. Медонад дар қиёмат қарздор мешавад. Чор гуфте? Чор гуфте? Салом бародар, дар директния канали мараст Шакир Аҳмад. Шукрулло Шапуро. Шукрулло Шопуро. Бироин каналша барбара. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ҳама каса хубе бародарон. Ҳама каса хубе назим. Мусаб Сабуров куҷо шидӣ бародарҷон? Қаҳрат кард Осиё ба фикрам саволода ҷавоб надод. Қаҳрат кард ё ки канали тура? Шомадем. Таҷик хур хариду фурӯш. Шомадем бародарон. Асос шукронаи худо соз экидер буд. Ёштай таганс кириядаям ҳоҷи бобо. Бахшед як чи пурсам. Худат дар куҷо ҳастӣ? Дар шаҳри Екатеринбург ҳастам. Дар Таганс кириянд. Бисёр одамо вақте ки намедонам дар куҷо ҳастам ё ки вақте ки мегӯям дар дари магазин бисёр майрон мешавад. Ака ту блогер нести гуфтам. Шукронаи худо ниёзода созам раҳмат. Зинда бош. Эштагем кор кунем. Траш дадорем. Шукронаи худо соз тинч раҳмат. Ҳеч нагу. Маҳкам кун мегам. Маҳкам мекунем бо. Наёя маҳкам мекунем бо. Биёя маҳкам намекунем. Як гапи рост гуфтам. Тамом маҳкам мекунем мерем боз 1 соат пас. Баркас. Зинда бош шерзнатоз. Пеш зинда бош худованд шуморо нигоҳбон бошад. Ман я оби замзамам қамонда ба он касалиёро ки гуфтагӣ будам 5 литраш ам қашагиршу мардум да бо касе ки нахӯрда чиста тоза он рехтагӣ неста. Gol kayısı mı da diyor? İra mı ya? Tartaşa mekli. İra. Mal kaçtaki bal turamcara diyor ya. Estağfurullah. Bir de dışarıda çende. Kayısı. Hatta cigara diyor. Dışarıda akatı ay. Doktor neyse. Çıkardı. Ana baradara бахшиши зиёд билет шамачанда ака ту аи фидокор нести айди фидокорш чия дукон то соати 8 кор мекунад хайрхоҳ меша фидокор чӣ маъне дорад фидокор то соати чанда кор мекунад то соати 8 ака билет Москва душанбе 13000 барбарҷон 13400 300 хеле ай фидокор чия мега ака ту аи фидокорон нести аи фидокор нести ман тарша намефаҳмам бардаро маҳкам мекунӣ намекунӣ тиха қарор нест не иҷора маҳкам кунӣ
aynen ekşim seta muzika rakıştım. Aga vaqt dاشته باشی تو هفتنی نونی من روز به 15-16 minut دیگه میشینیم بعد میریم. چی گفتی؟ صدای امید کو صدای امید در تاجیکستان کجا؟ مسکو 11,000 11,600 11,400 خب با فکرم که صحبت ها باقی موند. صحبت ها باقی سه کودقتی بغدادجان نمرو من در پشت نیستگی اولش مثل 82 69 5 تا 5 سه زنگزه وزی وقت محکم کنیشده وزی محکم کنیم میریم. انا خدامتون نگهبان باشه برادران عزیز خواهران اپا زبور بویف ممکن که تعریف شوه اگر این گپی که شما میگین برادرها با ما با فکرم تماما دخل نداره برای که ما چخیلی که بلاگرها مهنت میکنم من خیلی مهنت نمیکنم. هر اون چیزی که پیش اومد گفتم من نوار برداری میکنم. شخصا برای در کانال پیشتره برای نوار برداری چقدر کوشش و چقدر غیرتو میکردم. اوزی من خشم نمیتایره و پارا بخیدم برای نوار برداری روم. لیکن جایی که مقصدم نه جایی که من رفتم جایی که من مثلا امروز پالیکلینیک رفتم امروز مثلا بالینسا رفتم از момент استفاده بردن نوار برداری میکنم. چیستا цел یعنی определенный цел مقصد ما رفتن در اون بالینسا رفتن یا که یک جا رفتن نوار برداری کردن نیست. جایی که خدا خواهد خدا روزی باشد ما رفتیم همونجا را نوار برداری میکنیم. هرچی شوه نشوه تاکل شوه خدا. انا با این خاطر خیر رحمت برای اونه که شما مقصد ما در بخو میتین تو در هر ویدیو میکردی همش خودش بهترین هست. انا گفت نه که در حقیقت درست است برای آدمای نفهمیدگی حتی هستن بعضی بدبختاش که بعضی به عقلش به فراستایی که خودشون نه حج میروند نه یک کتاب در دستشون میقپن میگه فقط در اینترنت غیبت میکنن و اره خداوند هدایت کنن. بله بارک الله این حج رفتن بهترین کار است با پیشنیاد مردم کردن جایهای مقدس رو با این نشان انشاءالله که بهترین است. این نمره ما های مثل 80 65 نمرهش رو نایست نگیریم ما محکم کنم چیدم ما مگزین محکم میکنیم انشاءالله که شبا افیر خاموش میکنیم و طرف خانه خدا راز باشه خانه میریم. بعد با وقت ساعت شد این بگیم افیری است که ما با شما هم صحبت شدیم با خدا میدونن خیلی افیر بکر میشه که ما آزادانه بین همدیگر صحبت کنیم. انا خیلی آینده رو میبینیم که چگونه نوارها ما میبروریم و چکل صحبت رو دوام میتیم. باز دروین در کانال ما بهترین نوار است درباره یک دو درک است. الله پام کنیم با دوستان رفیقان انشاءالله که دعاگو هستیم که خدا شفاش درک بهت در حالتی خیلی چه بگیم 8 نفرش دیگه کارت پدرش همونه دروین نوارها رو تماشا کنین در کانال ما انشاءالله که من نوار رفته است با شما نشان میتیم. من همین را ما چند مرتبه موندم که نفرونه که همین را ما چند مرتبه موندم که برادرانی که مقصد رای دارم نه امیدواریم تماشا کنم مقصد بیننده. این مگزین ما کدام ایده اینها تلفن رو گفتیم برادران عزیز این تلفن رو دیدین انا سر می شود از تلفن گفتیم 3750 سوم سمارت فون های من خیلی تلفن های حتی تلفن ها بین چند قلنای трубка دیدین трубка خیلی домашний انا خیلی چیزو هسته مرحمت بین همین مگزین سامبوی خریداری نموید
بهترین میشه. اینجا چخول اکسسوار مغازه ما. نه نه داره میکروفون داره. اینجا جای کوری خدمت. نه برادرها یک تصمیم میکنیم. آنا نمره تلفن پشت نایستگی. های خبر نگهبان تماشا و محکم کرده برای میدان. تو در حق سلامت باشین برادرها. رحمت که امروز همراه ما بودین. خدا همتون نگهبان باشه. از طرف ما اگر یکم ما با دو شنبودی باشه یکم گپی سخت گفته باشیم از خانه شما بخشش می‌کنیم.